والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور والحاضرات، أقدم خالص شكري وتقديري لصاحب المجد السيد الشريف الشيخ محمد سليمان الشيباني نور الشيباني، ومعي إن شاء الله أيضا عمنا السيد الشريف الشيخ علوي إن شاء الله الحسيني، وأيضا إن شاء الله نائبي في الطريقة القادرية عليم المبارك التلميذي، يعني مريد الشيخ أنصاري القادري، والمترجم معي عالم أزكى، وإن شاء الله جميع الرئيس والرئيسة إن شاء الله والحاضرين والحاضرات كلهم، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kesyukuran atas Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam penghormatan dan takzim kepada sahibul majlis, yaitu Sayyid Muhammad Sulaiman Basyaiban, dan juga saudara saya yaitu Sayyid Al-Habib Alwi Al-Hamid, dan juga wakil saya dalam Thariqah Qadiriyah yaitu Kiai Haji Ansari, dan juga seluruh para hadirin yang ada di sini semuanya, para pemimpin semuanya yang hadir, dan juga para hadirin dan hadirat. Beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا سعيد جدا بعد مرور تقريبا 3 سنوات وأيضا الآن معكم وسعيد جدا جدا. Alhamdulillah, saya amat sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini karena sudah 3 tahun saya tidak bertemu dengan kalian dan sekarang saya bisa bertemu kembali. Terima kasih. وأيضا سعيد جدا بعد مضي 15 سنة بترجمة تفسير سيد عبد القادر الجيلاني إلى لغة إندونيسيا. Kebahagiaan yang kedua saya adalah kebahagiaan karena telah selesainya penerjemahan kitab tafsir Al-Jailani setelah dicetak 15 tahun yang lalu dalam bahasa Arab. لماذا؟ لأن بعد 1000 سنة الله سبحانه وتعالى أكرم أمة سيدنا رسول الله وجعلني خادما لعلوم ومؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني، وطبعنا يعني التفسير ترجم بعدة لغات، وإندونيسيا طبعا أشد اشتياقا لي أن يكون ترجمة باللغة الإندونيسية لكي يفهم منه العالم وغير العالم. العربي يستفيد عالم، ولكن بلغة الإندونيسية يستفيد عالم وغير العالم، كلهم يستفيدون منه، من علوم الشيخ، بركات الشيخ، أسرار الشيخ، معرفة الشيخ رضي الله عنه. Dan segala puji bagi dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemuliaan kepada umat ini dan menjadikan Al-Faqir Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani sebagai khatim, pembantu dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah berjalan kurang lebih 1000 tahun, karya-karya beliau belum dicetak, dan beliaulah yang berkhidmah pada karya-karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk kepada tafsir Al-Jilani. Tafsir Al-Jilani ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, dan pastinya saya lebih rindu sekali tafsir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. يسألون عني المكاسب، يسألون عني أي بلد محبتهم وعشقهم الحقيقي للسيد عبد القادر الجيلاني ب4 قارات على وجه الأرض، يعني أقول إندونيسيا. Beliau menyampaikan, banyak orang bertanya kepada saya, siapa masyarakat mana yang paling mencintai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari 4 benua yang ada di dunia ini. Yang lebih mencintai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah masyarakat Indonesia. ولذلك أقول إندونيسيا بلدي، لا أقول بلدي الثاني، أقول بلدي saya. Beliau mengatakan, karena sebab itulah saya tidak mengatakan Indonesia ini negara kedua saya, akan tetapi ini adalah negara saya.
أنا أتكلم بعد كلمات إندونيسية. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Saya hanya bisa mengatakan beberapa kata saja di Indonesia, yaitu terima kasih dan apa kabar. إن شاء الله. الآن نبدأ بالدرس. سيد عبد القادر الجيلاني يعني كيف الحصول على العلم ومعرفة العلم وأدب العلم، ثم نأتي شوي عن تفسير وصلوات أوراد. بس لا تقولوا تدور ما في تدور. Beliau menyampaikan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita malam ini, yaitu tentang bagaimana kita hendaknya mendapatkan ilmu, cara mendapatkan ilmu dan ilmu yang bermanfaat, untuk kemudian setelah itu kita lanjutkan tema selanjutnya tafsir, dan juga yang terakhir adalah pengijazahan, dengan syarat satu, tidak ada tidur. الوقت مفتوح. Waktu, beliau akan memberikan waktu sepuas-puasnya dan selama-lamanya, syaratnya jangan tidur. قال السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب النصائح الجيلاني، في جميع العالم نسخة واحدة المخطوط أوريجينال، يعني ما وجدنا إلا نسخة واحدة بس. Yang akan saya sampaikan adalah intisari dari sebuah kitab yang berjudul Nasaih Jailani, yaitu nasihat-nasihat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana buku ini tidak ditemukan kecuali hanya satu manuskrip saja yang saya temukan setelah mengelilingi dunia ini. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه العلم مسألة العلم وفائدة العلم وأساس العلم من الصدق. Di dalam kitab ini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan bahwa pondasi dasar dari ilmu itu adalah as-sidqu, kejujuran. دليل آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan orang-orang yang siddiq. Dan selanjutnya maka kedudukan yang kedua adalah siddiq. الصدق مرتبة ثانية بعد النبوة أولئك الذين أنعم من النبيين هذا satu nabi, dua الصديق, tiga الشهيد, empat الصالحين. صحيح؟ شكرا. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa as-sidqu, kejujuran itu posisinya ada di nomor urutan yang kedua setelah kenabian. Kedudukan yang pertama adalah kenabian, kedudukan yang kedua adalah kejujuran, orang-orang yang jujur, kedudukan yang ketiga adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan kedudukan yang keempat adalah orang-orang yang soleh. الصدق وارث النبي في العلم. Kejujuran adalah pewaris kenabian dalam keilmuan. بعد مرتبة النبوة مرتبة الثاني. Kedudukan yang kedua setelah kenabian adalah kejujuran. الصدق مقبول عند الله والملائكة. Kejujuran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. الصدق مقبول عند جميع الناس. Kejujuran diterima oleh seluruh manusia. الثاني آية ثانية اثنين إذ هما في الغار سيدنا أبو بكر صدق، وهذه الآية أيضا تدل على أن الصدق بعد النبوة أيضا، لأن النبي الثاني من هو؟ سيدنا أبو بكر. ثانية اثنين إذ هما في الغار، وهذا أيضا دليل بأن مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة مرتبة الثانية. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyatnaini idhuma fil ghar." Orang yang kedua dari dua orang ketika mereka berdua berada di dalam goa, yaitu yang kedua tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ini menunjukkan bahwa kedudukan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah As-Siddiq, yaitu jujur. Wal ayatul ukhra aidan لما وصل الكفار إلى باب الكهف الغار حزن سيدنا أبو بكر حزنا شديدا، لا يخاف على جسده روحه، لا،
يخاف على سيدنا رسول الله فتغير وجهه يعني تغير وجهه. Dalil yang ketiga adalah ketika Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar berada di goa, kemudian datang ke mereka, mendekati mereka orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar sedih, berubah raut wajahnya, bukan karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tak akan tetapi mengkhawatirkan keselamatan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عظيم. ماذا قال له؟ لا تحزن أيها الصديق الصدق لا تحزن إن الله معنا. Ketika itu Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. آية قرآنية معجز قرآن. الخطاب سيدنا أبو بكر ولكن خطاب لجميع الصادق في الأمة إلى يوم القيامة أيها الصادق. Dalam ayat tersebut tidak khusus untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja, akan tetapi untuk seluruh umat ini. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai orang-orang yang jujur, janganlah kamu bersedih karena Allah bersama kita. أيها الصادق لا تحزن إن الله معنا. إذا صار معك أي مصيبة في الدنيا أي هم أي غم في الدنيا لا تحزن إن الله معنا. Kata la tahzan innallaha ma'ana adalah untuk orang-orang yang jujur. Maka ketika ada orang-orang yang jujur tertimpa musibah, tertimpa masalah, maka ingatlah ayat ini, janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, orang-orang yang jujur. الآن نأتي حكاية يعني قصة سيدنا عبد القادر الجيلاني. هو صغير ولكن في الصدق، وبسبب الصدق صار اشتهاره إلى يوم القيامة، وبسبب الصدق صار عالما، وبسبب الصدق صار قطبا وغوثا وسلطان أولياء. كل أول مرتبة الصدق والباقي كله وارث. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau membangun sejak kecil dasar, yaitu dasar kejujuran, di mana dengan kejujuran tersebut beliau mendapatkan ilmu, dan dengan keilmuan tersebut beliau mendapatkan kedudukan kewalian, dan kemudian mendapatkan kedudukan al-qutb, pemimpin dari para wali. Maka itu dasarnya adalah kejujuran tadi. بداية العلم يقولنا سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول بداية العلم بداية الحكمة معرفتي وأساس كل شيء في الصدق. بداية العلم. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan permulaan dari ilmu, dasar dari ma'rifah, dasar dari rahasia-rahasia yang lainnya adalah as-sidqu, kejujuran. وكان رضي الله تعالى عنه يتيما، أبوه صار شهيد وربته أمه أم الخير فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الحسيني. سيد عبد القادر الجيلاني من طرف الأب حسني، من طرف الأم حسيني. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang yatim karena ditinggal oleh ayahanda beliau yang meninggal karena syahid dalam kesyahidan. Sehingga dari kecil beliau diasuh oleh ibunda beliau, yaitu Ummul Khair Sayyidah Fatimah binti Sayyidi Abdullah As-Sawma'i, di mana beliau sejak kecil sudah yatim dan diasuh oleh ibunda beliau. هذا طبعا سيد عبد القادر الجيلاني صغير، ولكن تربية الوالدة تربية الأم بتقول حينما كنت أرضع ابني عبد القادر في حالتين لم يأخذ رضاعة. Begitulah kondisi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil dalam asuhan dan didikan sang ibunda. Maka Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil ada dua kondisi yang membuat beliau menolak untuk disusui. أولا في نهار شهر رمضان. Kondisi yang pertama adalah di siang hari ketika bulan Ramadan beliau tidak mau disusui. والثاني إذا لم أكن على الوضوء لم يأخذ رضاعة. Yaitu yang kondisi yang kedua adalah ketika sang ibu tidak dalam keadaan suci dalam berwudu, maka beliau tidak mau untuk disusui. ثم جده سيد عبد الله الصومعي كان شيخ منطقة جيلان.
أنا زرت هذه المنطقة قبل 3 سنوات، منطقة جيلان في شمال إيران على بحر قزوين. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kakek beliau yaitu Sayyidi Abdullah As-Saumai, beliau adalah pemimpin dari para ulama di sebuah kota di Iran yang disebut dengan kota Jilan. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya mengunjungi kawasan tersebut. سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه مع تربيته الوالدة ولكن بنصيحة جدي سيد عبد الله الصومعي. أنا لما دخلت مدينة صومع أتكلم فارسي، أسأل عن مقام، أقول مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة أم الخير. أي واحد أسأل عنه لم يدري، يعني لا أعرف. استغربت. الفقير أنا كتبت كتاب يعني حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني في نهر القادرية، وبينت في أن ولادة الشيخ عبد القادر في مدينة صومع، وتربيته في مدينة صومع، وقبر والدتي مقام والي في مدينة صومع. استغربت ولا أحد يدري. Beliau mengisahkan bahwa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di kota Jilan. Beliau mengunjungi kota tersebut, di sana menggunakan bahasa Persia, dan beliau bertanya di kota tersebut di mana makam dari ibunda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Fatimah binti Abdillah As-Saumai. Akan tetapi saya heran, tidak ada satupun orang yang mengetahui tempat tersebut. Padahal dalam buku-buku yang saya tulis, yang saya cetak, dikatakan bahwa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan di sebuah desa namanya Sauma. Di sana ibunya juga berada dan juga kakeknya berada di sana, tapi tidak satupun mengenal beliau. ثم حصلت رجل كبير السن تقريبا 80 سنة بالفارسي، يعني جاء مقام والد الشيخ عبد القادر الجيلاني، رجل كان يبتسم. Kemudian saya bertemu dengan orang sepuh yang usianya kurang lebih, bahkan lebih dari 80 tahun. Saya menanyakan kepada orang tersebut dengan bahasa Persia di mana letak makam dari ibunda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Fatimah binti Abdillah As-Saumai. Kemudian laki-laki tua tersebut tersenyum. فقال لي إذا قلت كذا لا أحد يعرف. قل أين مقام سيدة النساء، لأن هي في وقتها كانت سيدة النساء أم الخير. Kemudian lelaki tua tersebut setelah tersenyum, dia mengatakan kepada saya, jika kamu bertanya demikian, kamu tidak akan menemukan makamnya. Coba tanyakan di mana makam dari Sayyidatun Nisa Ummul Khair, di mana letak makam pimpinan dari para wanita Ummul Khair, karena beliau adalah pemimpin dari para wanita di masanya. ثم سألت، طبعا حصلنا مكان مكتوب في الفوق كذا، الكتابة معي يعني باليد، هذا مقام سيدة النساء، سيدة النساء أم الخير فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الحسيني، والدة القطب المشهور الغوث العازم سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني، مكتوب كذا. Setelah saya menanyakan dengan redaksi tersebut, saya akhirnya menemukan makam Sayyidah Fatimah, dan di atas makam beliau tertulis dengan tulisan tangan, yaitu Makam Sayyidatin Nisa, makam dari pemimpin para wanita Ummul Khair, ibunda dari kutub pemimpin para wali Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dimana Ummul Khair? Kenapa dikatakan dipanggil dengan panggilan Ummul Khair, yaitu ibu induk dari seluruh kebaikan? Karena dia alimah hafizatul Quran, alimah bil tafsir, alimah bil hadis, alimah bil fiqh. Karena beliau adalah seorang yang alim, yang berilmu, hafal Al-Quran, seseorang yang ahli Al-Quran, ahli ilmu hadis, ahli fikih. Dia awal man asasat البيت الأراملة والفقراء والفقيرة واليتيمة يعني للنساء والبنات. Dia adalah wanita pertama yang membuat rumah khusus untuk berkhidmah kepada janda-janda yang tidak mampu
dan juga anak-anak yatim dan piatu dan juga orang-orang yang tidak mampu. وهي ربت كثير من الأيتام، البنت يتيمة أو مرأة أرملة أو مرأة عجوزة ما لها أحد، هي بنت وتعطيهم درس أيضا، ليس رعاية فقط، تعلمهم علم. Beliaulah wanita yang mengasuh janda-janda yang tidak mampu, tidak ada yang menanggung kebutuhannya, dan juga wanita-wanita yang sudah lemah, sepuh, tua, dan tidak ada wali yang dapat menanggung kebutuhannya, anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi memenuhi kebutuhan keilmuan mereka dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu. لما دخلت مقامها فعلا وجدت كل الزائرة كل نساء، العجوزة الكبيرة البنات كل نساء، قليل الرجال يعني. Dan itu saya temukan ketika saya memasuki makam beliau. Saya menemukan bahwa para penziarah yang ziarah ke makam beliau mayoritasnya adalah seluruhnya wanita, hanya sedikit sekali laki-laki yang menziarahi beliau. لأن صار 1000 سنة محبتها وعشقها أم الخير سيدة النساء موجودة في المنطقة من أطراف البلدان، يعني من أذربيجان أوزبكستان كازاخستان، من دول الأطراف تأتون النساء لزيارتها. Kecintaan para wanita kepada ibunda dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah 1000 tahun wafat tetap ada, tetap bangkit, tetap hidup hingga sekarang. Bahkan para wanita tidak hanya di negeri Iran, akan tetapi di negeri Azerbaijan, Uzbekistan dan sekitarnya seluruhnya para wanita akan terus menziarahi makam beliau hingga saat ini. ثم والدها سيد عبد الله الصومعي يعني جد سيد عبد القادر الجيلاني قال يا بنتي بعد وفاتي يكبر ابني عبد القادر الجيلاني فعليك أن ترسله إلى بغداد. Saya kembali kepada kisah dari kakek beliau yaitu Sayyidi Abdullah As-Sawma'i. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada sang putri yaitu Sayyidah Fatimah, ibunda dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, sepeninggalku aku mewasiatkan kepadamu wahai putriku, hendaklah engkau mengirim Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil ke kota Baghdad. فإن أمة جدنا، شوف الكلمات العظيمة، فإن أمة جدنا تحتاج إلى علومي إلى يوم القيامة، ليس سنة يوم، إلى يوم القيامة. Kemudian sang kakek melanjutkan wasiatnya, hendaklah ia belajar ke kota Baghdad karena umat dari Jaddina, kakek kami, kakek kita akan membutuhkan kepada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari kiamat. شوف هذا تفسير من كرامات سيد عبد الله الصومعي رضي الله عنه. كل كتب الشيخ هذا بعد 1000 سنة، يعني الله أنعم علينا أمة سيدنا رسول الله وأنعم على إندونيسيا ترجمة تفسير كرامات سيد عبد الله الصومعي الحسيني رضي الله عنه. Jadi tafsir yang di depan kita ini, tafsir Al-Jilani, ini juga adalah karomah dari Sayyidi Abdullah As-Sawma'i, kakek dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan dari karya-karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah 1000 tahun tidak dicetak dan sekarang sudah dicetak terlebih dengan bahasa Indonesia. وهذا 44 سنة الحمد لله أنا في الخدمة وأنا سعيد بذلك الخدمة. Dan alhamdulillah Al-Fakir Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani sudah 44 tahun berkhidmah kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam karya-karya beliau, dalam menyebarkan tarekat beliau, dan saya bahagia atas hal tersebut. يعني في المدرسة في اليونيفرسيتي في الجامعة حتى صرت بروفيسور ولكن ما تركت خدمة الشيخ. Sejak aku belajar mulai dari kecil hingga aku masuk ke universitas sampai aku mendapatkan gelar profesor, saya tidak pernah meninggalkan untuk berkhidmah kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. نعم هذا والد السيد عبد القادر الجيلاني سيدة النساء أم الخير فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الحسيني. ماذا قالت لابنه سيد عبد القادر يرسل إلى بغداد؟ فقالت يا ابني وصية واحدة
فقالت يا ابني لا تكذب. كلمة واحدة وصية واحدة. Sang ibunda Sayyidah Fatimah Ummul Khair Sayyidatun Nisa, putri dari Sayyidi Abdullah As-Somai, berwasiat sebelum Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berangkat ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Wasiatnya hanya satu kalimat, yaitu la takdzib, jangan kamu berdusta. شوف من هنا بدأ بالصدق سيد عبد القادر الجيلاني، ولذلك الكتاب الذي ألف النصائح الجيلاني الصدق ورث بالعلم، وارث العلم، الصدق وارث الحكمة، الصدق وارث المعرفة. Dari titik tolak inilah, pesan dari ibunda inilah, beliau memulai untuk terus berjujur, untuk terus berbuat jujur dan tidak pernah berdusta. Karena kejujuran mewariskan ilmu, kejujuran mewariskan hikmah, kejujuran mewariskan ma'rifah. فهو يتيم لا يريد أن يفارق والدته، ولكن أمر جده فلا بد أن يسافر إلى بغداد، هذا أمر معنوي. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil sudah pasti tidak ingin meninggalkan sang ibu, karena hanya beliau yang beliau miliki. Akan tetapi ini adalah perintah rohani dari sang kakek. فقال يا والدتي بالحسن يا والدتي متى الوصول. Kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata kepada sang ibunda, wahai ibundaku, kapan aku dapat bertemu denganmu kembali? فقالت يا ابني إن شاء الله في الجنة. Kemudian sang ibunda mengatakan, insya Allah kita akan bertemu kembali di surga kelak. وفعلا سيد عبد القادر الجيلاني عاش 91 سنة ولم يرجع إلى الجيلان ولم يرى والدته، توفت والدته وهو في بغداد. Dan itulah fakta yang terjadi setelah itu. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan usia wafat 91 tahun dan beliau tidak pernah kembali dari Baghdad dan tidak pernah tahu kapan sang ibunda meninggal. هذا طبعا سيد عبد القادر الجيلاني يعني في الصدق، في كلمة الصدق وراسة الصدق العلم، ولكن نأتي إلى الكذب مقابل الصدق في الكذب. Ini adalah kejujuran dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang membangun seluruh dasar keilmuannya di atas kejujuran, dan sudah pasti lawan dari kejujuran adalah dusta. Al-kazibu warisu syaitan. Pendusta adalah orang yang mewarisi setan. Al-kizbu martabatu tsani ba'da martabatu syaitani. Kedustaan adalah derajat kedua setelah derajat setan. Bidalil ayat Qur'aniyah. Ini dalilnya adalah dari ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullah 'ala syayatin, ala la'natullah 'ala al-kazibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala bagi setan-setan. Dan ayat yang kedua adalah sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdusta. ولذلك صار بحكم الآية يقول سيد عبد القادر الجيلاني الكذب صار وارث الشيطان ومرتبة الثاني بعد الشيطان. Oleh karena itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyimpulkan dari dua ayat tersebut bahwa pendusta adalah pewaris dari setan dan kedustaan adalah derajat di bawah derajat setan. الكاذب ما له مرتبة عند الله ولا عند الملائكة ولا عند الناس ولا عند الأنبياء. Orang yang berdusta tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi malaikat, di sisi para nabi dan rasul. الكاذب رزقه قليل. Pendusta rizkinya sempit. الكاذب يرفع الله البركة من عمره، من رزقه، من راحته، من أولاده. Pendusta diangkat keberkahan darinya, baik itu dari usianya, dari rizkinya, dari keluarganya. دائما هو قلبه مشغول أين يكسب لقمة زيادة ولكن ما يصير. Hati pendusta selalu sibuk untuk mencari secuil dari dunia, akan tetapi dia tidak akan pernah mendapatkannya. هذا هو سيد عبد القادر الجيلاني يقول كلمة والدتي يا ابني لا تكذب
إلى نهاية حياتي صوتها في أذني. Bagaimana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah mendengar wasiat dari ibunda, beliau mengatakan bahwa suara sang ibu selalu terdengar di telingaku hingga aku meninggalkan dunia ini. في حياة عمري ما كذبت ولا حلفت. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, seluruh usiaku aku tidak pernah berdusta dan aku tidak pernah berjanji. ولذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني نال إلى مرتبة العلم في بغداد وفي عالم الإسلام وفي عالم الغرب والشرق كلها إلى أعلى مرتبة في العلم. Karena dasar itulah kejujuran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencapai kedudukan ilmu yang sangat tinggi di kota Baghdad, bahkan di seluruh dunia. لي قصة في دخول مكتبة فاتيكان بروما. الدخول صعب جدا جدا بس الحمد لله بجهد الفقير الآن صار سهل. Dan saya memiliki kisah ketika saya mengunjungi Vatikan, perpustakaan di Vatikan, dan untuk masuk ke kota Vatikan itu amat sangat sulit sekali, akan tetapi alhamdulillah Al-Fakir dimudahkan untuk masuk ke sana. فلما وصلنا إلى باب الدولة وكان دولة في داخل روما يعني إيطاليا، هذا كله اللي موظفين رهبان يعني راهب مسيحيين يعني. Vatikan adalah negara yang berada di dalam kota Roma, dan di sana seluruh orang yang bekerja, petugas di sana adalah pendeta. وأمن الفاتيكان بوليس سويسري. Dan keamanan Vatikan, yang menjaga keamanan Vatikan adalah polisi dari Swiss. لما وصلنا عنده طبعا دخلنا ندخل الدولة طلب مني باسبور. give me passport. اوكي اعطيته له باسبور. Dan ketika saya ingin memasuki bagian imigrasi, mereka meminta data saya dan mereka meminta paspor saya, dan saya serahkan paspor. فلما فتح باسبور كان معي المترجم جورداني بروفيسور في جامعة روما الحمد لله مسلم. أخذ اسم عبد الرحمن يعني كان جورداني بس أخذ عبد الرحمن جورداني. Dan ketika itu mereka membuka paspor saya, dan saya bersama dengan seorang penerjemah yaitu Profesor Jordan. Dia alhamdulillah muslim, dan saya memberikan nama kepadanya Abdul Rahman. فهذا الموظف يعني أمن الدولة لما فتح باسبور كذا جيلانو عبد القادر جيلانو يتكلم إيطالي. أنا لا في إيطالي بس أنا أفهم عبد القادر جيلانو هما يتكلمون مع بعض. Dan petugas imigrasi ketika membuka paspor saya, membaca nama saya, dan mereka berbicara dengan penerjemah saya, dan mereka mengatakan bahasa itu menggunakan bahasa Itali, yaitu Abdul Qadir Jilanu itu yang saya dengar perbincangan mereka. هذا الرجل كبير السن يعني كان أنا كنت شاب هو رجل كبير السن يعني قام قيام عسكري يعني قام قيام تحيات. Dia adalah petugas tersebut, usianya sudah sepuh, sudah tua. Kemudian setelah membaca nama tersebut, yaitu ada nama Jilani, dia kemudian berdiri tegak seperti penghormatan polisi dan tentara kepada jenderalnya. وقف كذا يعني بمقدار. Dia berdiri tegak. ثم طبعا أعطاني جواز سفري وقال لي كذا قال تفضل. Kemudian saya menyerahkan paspor saya dan dia menandatanganinya dan mengatakan silahkan masuk. قلت بعدما خرجنا قلت جوردانو ما هو قصة هذا الرجل يعني قام قياما وتحية وكذا ووقف احترام عبد القادر جيلانو رجل كبير السن يعني راهب. Kemudian setelah kami masuk dan berjalan, saya bertanya kepada penerjemah saya, apa yang terjadi, apa yang kalian bicarakan, kenapa laki-laki itu kok berdiri tegak kemudian memberikan hormat seperti itu dan mengatakan Abdul Qadir Jilanu. فقال جده الثالث يعني قبل ممكن 300 سنة جده الثالث هذا الراهب كان كاردينال في بغداد. Penerjemah saya mengisahkan bahwa laki-laki yang berdiri tadi
kakek yang ketiga, urutan dari atas nasabnya yang ketiga, kakeknya itu adalah seorang kardinal, pemimpin dari pendeta yang berada di Baghdad. فهو هذا الكاردينال يعني راهب كبير كتب هو قرأ كتاب فتح الرباني سيد عبد القادر الجيلاني. Dia menceritakan bahwa sang kakeknya yang ketiga ketika berada di Baghdad membaca buku karya dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaitu Al-Fatah Ar-Rabbani. وكتب على هذا النسخة بخط يده هذا جدهم بخط يده وصية لأولادي وذريتي إلى يوم القيامة. Dan laki-laki tersebut, katedral tersebut, pendeta tersebut, kakek yang ketiga tersebut menuliskan seluruh isi dari Al-Fatah Ar-Rabbani, buku Fatah Ar-Rabbani sebagai wasiat bagi anak cucunya hingga hari kiamat. أي واحد من أولادي فذريتي فواجب عليه أن يقرأ كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني. Wasiatnya tertulis di dalam kitab tersebut, hendaklah seluruh anak cucunya hingga mereka tetap ada hari kiamat, mereka harus membaca seluruh karya-karya dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. والسطر الثاني نصيحة لجميع الناس يعني يتكلم جميع الناس أمة جميع الإنسان يعني يتكلم عن جميع الإنسان أيها الإنسان. Dan kemudian wasiat yang kedua dari sang kakek adalah wasiat untuk seluruh manusia. لو تقرؤون كتاب فتح الرباني للشيخ عبد القادر الجيلاني لم ينزل على وجه الأرض نقطة من الدم. Wasiat yang kedua tersebut adalah, wahai seluruh manusia, jika kalian membaca karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani yang berjudul Al-Fatah Ar-Rabbani, maka tidak akan mungkin dan mustahil di atas dunia ini akan terteteskan setetes darah pun. إذا قرأتم نصيحة الشيخ عبد القادر الجيلاني يكون العدالة شأنكم. كل الإنسان يعيشون مع بعض بالعدالة والاستواء ولا يقتل هذا ولا يظلم هذا ولا يأكل حرام مال هذا يعني كلكم تعيشون مع بعض بسبب نصيحة عبد القادر الجيلاني. Maka ketika kita membaca wasiat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab tersebut, maka kita akan hidup di atas keadilan, hidup di atas persamaan, tidak akan ada orang mengambil harta orang lain dengan haram, dengan cara yang tidak benar. Semuanya di atas keadilan. نعم هذا ما وجدته طبعا في تاريخ في إيطاليا نعم نصيحة هذا الرجل ثم استغربت طبعا هذا واحد مسيحي يحب الشيخ عبد القادر الجيلاني بهذا المحبة. Ini adalah pengalamanku yang saya temukan di Italia ketika itu, dan ketika itu saya berpikir ini aneh sekali, kenapa kok ada orang Nasrani berpegang teguh kepada wasiat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وسيد عبد القادر الجيلاني مضى عمره 91 سنة في خدمة العلم. Dan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seluruh usianya 91 tahun dibangun hanya untuk ilmu. حتى في آخر يعني أيامه في آخر أيامه دائما هو نصيحة للطلاب وهذا يقول الصدق الصدق الصدق. Di akhir hayat beliau selalu berwasiat kepada murid-murid beliau, yaitu as-sidqu as-sidqu as-sidqu, kejujuran dan kejujuran. فلما حضر الموت قد أتى أولاده عنده بالأدب والاحترام. Dan ketika datang sakaratul maut kepada beliau, datanglah seluruh anak dan cucu beliau kepada beliau. ما قالوا ماذا يوصينا الشيخ أو وصية الشيخ ماذا يقول، لا ماذا يأمرنا الشيخ. الأدب، شوف أدب الاحترام. ماذا يأمرنا الشيخ. Seluruh anak cucu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika itu mereka bertanya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan bahasa yang amat santun, yaitu apa yang diperintahkan Syekh untuk anak cucunya. Mereka tidak mengatakan apa wasiat Syekh, tidak, akan tetapi apa yang diperintahkan Syekh untuk anak cucunya. فكان وصية الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله كلمة واحدة فقط، العلم ثم العلم ثم العلم. Wasiat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika itu hanya satu kata, yaitu ilmu, kemudian ilmu dan ilmu.
في وصية كثيرة ولكن هذا عند السكرات. Banyak wasiat yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan tetapi ini adalah wasiat terakhir ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد انتقل إلى رحمة ربه جل جلاله. Setelah menyampaikan wasiat tersebut, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, dan beliau wafat. إن شاء الله لأن الوقت فعلا وقت ضيق يعني. مرة ثانية إن شاء الله مرة قادمة على طلب النائب إن شاء الله استجب طلبه. Beliau menyampaikan insya Allah pada kesempatan yang akan datang, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa beliau menginginkan saya untuk hadir kembali di sini. Saya terima undangan tersebut. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. ولكن terima kasih putri-putri saya 100 terima kasih 100 terima kasih. Insyaallah alimat insyaallah. نعم الآن إن شاء الله نحن نقول أيضا السيد محمد الشيباني يعطينا وقت أكثر لأن هذا الوقت لا يكفي. إن شاء الله مرة قادمة يعطينا وقت أكثر إن شاء الله أطول يعني. Beliau menyampaikan, saya mohon kepada Sayyid Sulaiman bahwa di kesempatan yang akan datang memberikan waktu yang lebih luas lagi, mungkin seluruh acara untuk beliau. Untuk beliau. Itu yang saya inginkan, karena waktu seperti ini sempit sekali dan sedikit sekali. Lazim tasfiq Sayyid Sulaiman. Harus tepuk tangan untuk Sayyid Sulaiman. نتكلم إن شاء الله عن لفظ الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خير ختام إن شاء الله. Dan insya Allah saya akan menyampaikan, dan ini yang terakhir sebagai penutup, semoga penutup yang terbaik, yaitu pembahasan tentang sholawat dan salam atas Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إن شاء الله قبل ما ندخل التفصيل إن شاء الله في الصلاة والسلام إن شاء الله 3 مرات أنا أقول إن شاء الله وأنتم تكررون معي إن شاء الله. Sebelum saya memulai, saya ingin kita semuanya bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Ikuti apa yang saya ucapkan. Allahumma salli wa sallim Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله كما يأمرنا سيدنا عبد القادر الجيلاني بهذا الصيغة، لأن آية قرآنية صلوا عليه وسلموا. معظم الناس نرى يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يكون سلام ناقص، ولكن الآية الأمر في الآية صلوا عليه وسلموا. الأمر في الحديث قولوا اللهم صل وسلم، يعني في الآية صلاة والسلام مع بعض وفي الحديث أيضا. Ini adalah perintah redaksi yang tadi kita baca dalam salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyandingkan dalam perintahnya salawat dan salam. Demikian juga di dalam hadis Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan antara salawat dan salam. Maka ketika tidak menyebutkan salam, artinya salawatnya kurang sempurna. Insyaallah kulli yawm hadiah ila Sayyidina Rasulullah 313 bi'adad ahli Badr. Barakat ashab al-Badr radhiyallahu alaihim. Mulai detik ini kita harus memberikan hadiah kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat dan salam sebanyak 313 kali setiap hari sesuai dengan jumlah sahabat yang mengikuti perang Badar.
إن شاء الله بصيغة اللهم صل وسلم كما قلنا، لأن آية لا حفظ الآية، حكمة الآية لا حفظ. Jadi mulai detik ini kita akan membaca, merutinkan untuk membaca sholawat dan salam sebagaimana redaksinya yang saya baca tadi, karena hal itu ada hikmah di dalamnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. أول حكمة إن الله وملائكته، الله أول الله محقق بلا شك ولا ريب، والملائكة جميع الملائكة يصلون على النبي صح؟ هنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى ما يقول إن الله وملائكته يصلون عليه لمدة 100 سنة، لمدة 1000 سنة، لمدة مليون سنة، لا، إلى الأبد في الدنيا والآخرة الله والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, yaitu seluruh para malaikat, selalu bersolawat atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Allah dan malaikat bersolawat 1 tahun, 1000 tahun di dunia, di akhirat tidak, akan tetapi di dunia dan akhirat dan selamanya selalu bersolawat atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم صيغة الأمر، الكلمة أمر ولكن جمع، صلوا يعني جميع أمته، جميع أمته صلوا وسلموا، صلوا جميع الأمة، لا يقول صلي وسلم واحد واحد، لا، صلوا جميع الأمة. Dan di dalam firman tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, kata sallu adalah bersolawatlah, yaitu untuk seluruh umat, bukan sholli. Sholli artinya untuk kamu saja, tapi sallu untuk seluruh umat. والحكمة الآخر أيضا حكم كثير، ولكن نحن طبعا نقول قليل. يا أيها الذين آمنوا، لا يقول يا أيها المسلمون، لا. لماذا؟ Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman hai orang-orang muslim, ya ayyuhal muslimun? ولهذا سيدنا عبد القادر يا أيها الذين آمنوا إيمانا كاملا ويقينا حقيقيا بالحق لمظهر الحق وإظهار الحق ومحبة الحق ومحبة رسول الحق صلى الله عليه وسلم، لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إيمانه كامل. Dalam ayat ini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang keimanannya sempurna untuk meyakini kebenaran, dari untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang kebenaran sebagai manifestasi dari kebenaran atas keimanannya dan kecintaan kepada Rasul yang membawa kebenaran. لا أدخل طبعا الأحاديث الواردة في حق الصلاة والسلام، بركة الصلاة كثير، لا نطول لا ندخل، ولكن يعني اختصارا. Dan sekarang terkait faedah dari sholawat dan salam dan juga wirid, saya tidak akan menjelaskan berpanjang lebar, akan tetapi saya menjelaskan ringkas saja faedah dari sholawat dan salam tersebut. شفاعة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أولا عند سكراتي. Yang pertama adalah syafaat atas sholawat dan salam atas Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut. عند القبر. Di dalam kubur. عند الحساب. Ketika dalam hari perhitungan. عند الصراط. Ketika melalui siratul mustaqim. ادخلوها بسلام آمنين. Dan ketika orang tersebut memasuki surga bisalamin aminin. Insyaallah barakat salat wassalam ala sayyidina Rasulillah. Dan semuanya itu berkat salawat dan salam atas Sayyidina Rasulillah. Wa huna fi faida bas insyaallah matar matar nazal matar. في فائدة كثير إن شاء الله هنا للطلبة والطالبات. Dan di sini ada faedah lain, yaitu untuk para pelajar baik santri ataupun santriwati. Basyairul khairat mawjud fi hadzal kitab. Di dalam kitab ini, di dalamnya ada salawat basyairul khairat. Insyaallah idza kan talib yaqra bi niyyatil ilmi wa zawja 'alima salihah, Allah yarzuqhu.
Jika seorang santri membaca salawat Basyairul Khairat ini dengan niat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dianugerahkan istri yang solihah, maka Allah akan mengabulkannya. Amin amin. Syabab syabab ya Allah syabab amin. مدسوسين يعني. إذا قرأ الطالبة إن شاء الله بنية العلم والزوج العالم صالح الله يرزقها. Demikian juga ketika ada santriwati yang mengamalkan salawat Basyairul Khairat ini dengan niat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan dianugerahkan suami yang alim dan soleh, maka Allah akan mengabulkan keduanya. Amin amin. Amin insyaallah. Idza qara'a ar-rajul kabir بشرط تهجد. رجل كبير السن متزوج بشرط تهجد 4 ركعات تهجد إن شاء الله مستمر يعني دوام زوجته لم تضربه أبدا. Dan ketika laki-laki dewasa sebagai seorang suami, dia mengamalkan salawat Basyairul Khairat ini, membacanya setelah sholat tahajud dan didawamkan, insya Allah faedahnya adalah istrinya tidak akan memukulnya. Amin amin. إذا قرأت المرأة بعد 4 تهجد إن شاء الله زوجها لم يتزوج عليها. Demikian juga ketika sang istri mengamalkan salawat Basyairul Khairat ini setelah sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan itu didawamkan, insya Allah suaminya tidak akan menikah lagi. Amin amin. Amin insyaallah. بركة صلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله. الفقير ليس الرواية، أنا حصلت بركة وما زال البركات ينزل علينا الحمد لله. Saya menceritakan tadi dan terkait salawat dan salam ini itu bukan meriwayatkan, akan tetapi saya hidup dengan pengalaman tersebut. طبعا 32 كتاب. Kami telah menerbitkan 32 buku. 29 سيد عبد القادر الجيلاني. 29 buku adalah karya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani. وأيضا طبعنا تفسير الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام الشافعي. Dan juga kami telah menerbitkan tafsir dari Syekh Zakaria Al-Ansari, yaitu imam besar dalam madhab Syafi'i. وهو الشيخ زكريا تفسير 5 مجلدات. Tafsir dari Syekh Zakaria ini terdiri dari 5 jilid. هذا طبعا الشيخ زكريا هو شيخ الطريقة وشيخ العلمي. Syekh Zakaria adalah syekh dalam tarekat Qadiriyah dan juga syekh dalam keilmuan. وهو طبعا أستاذ لابن حجر الهيثمي، يحيى الأسقلاني، الشعراني، شريف هداية الله. Syekh Zakaria Al-Ansari adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga Imam Asy-Sya'rani dan juga Syarif Hidayatullah. ويقول الإمام شعراني أستاذنا الشيخ زكريا الأنصاري أعطانا إجازة العلم وإجازة الطريقة. Imam Asy-Sya'rani mengatakan bahwa Syekh Zakaria Al-Ansari telah mengijazahkan kepada kami sanad keilmuan dan juga sanad tarekat. وأيضا طبعنا الحمد لله ببركة هذه الصلوات سلام على سيدنا رسول الله تفسير تفتزاني حاشية على تفسير الكشاف 7 مجلدات لأول مرة في تاريخ التراث الإسلامي. Dan karena keberkahan dari salawat dan aurat ini, kami juga menerbitkan tafsir hasyah catatan dari Sayyidi Syekh At-Tiftazani atas tafsir dari tafsir hasyah dari tafsir Kasyaf 7 jilid. 7 جلد. هذا كل بركة صلاة سلام على سيدنا رسول الله. Itu semuanya adalah keberkahan atas salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آمين. Amin. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعملا صالحا مقبول. هذا آمين حتى ملائكة الرحمن بتقول آمين. كذا من جد يعني قراش آمين ها. اللهم استرنا واحمينا
وبلدنا إندونيسيا وتركيا وبلدنا إندونيسيا وتركيا وجميع البلدان الإسلامية من شر الظالمين، من شر الكافرين، من شر المنافقين، من شر المجرمين يا رب العالمين. يا عليم علمنا وأولادنا وذريتنا علما وفهما، علما لدنيا من عندك يا الله. اللهم نسألك نور سيدنا رسول الله، نور حبيبك سيدنا رسول الله، نورا في قلوبنا، نورا في صدورنا، نورا في قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا ومشايخنا وأساتذتنا، ولمن كان له حق علينا، ولمن وصانا بالخير، ونور عن يميننا، ونور عن شمالنا، ونور عن أمامنا، ونور عن خلفنا، ونور عن فوقنا، ونور عن تحتنا. يا نور النور، يا نور النور، يا عالما بما في الصدور، أخرجنا وأمواتنا وأموات المسلمين من الظلمات إلى النور. اللهم بارك في تلك المدرسة وأمر صاحب المدرسة الشيخ محمد الشيباني وأولاده ومريديه وطلابه وأحبابه وسمو الحاضرين، آمين يا رب العالمين إن شاء الله. بركة السيد عبد القادر الجيلاني، بركة علوم سيد عبد القادر الجيلاني، بركة السر أسرار سيد عبد القادر الجيلاني، بركة حقيقة المعرفة سيد عبد القادر الجيلاني إلى يوم الدين يا رب العالمين، إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من سوامه وقوامه ومن طلقائه من النار. اللهم أعز أخينا الحبيب محمد بن نور شيبان عزا تاما في الدارين بجاه سيد الكونين، وجد الحسن والحسين على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض السقيمة. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، وجاه المصطفى فرج علينا، وجاه المصطفى فرج علينا. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لأبده يغفر ويرحم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, sekarang kita berada di ujung acara, yaitu penutup. Jazakumullah hasanal jaza, asallahu ayyunfa'ana ajma'in. Tapi sebelum kita tutup, ini ada wirid, ada terbatas, cuman ada 100, harganya 100 juga, sekaligus dapat aqua quarter 1. Jadi yang minat setelah ini, siapa yang cepat siapa yang dapat, karena cuman itu. Saya sebagai penata acara kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas support dan atensinya. Hadunallahu iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.